салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали Муҳаммад. Ман имрӯз 14 май ман имрӯз 14 май рӯзи пайшанбе. дӯстони азиз, адрес мо тарафи Хуҷанда, Ҷабор Расулу Пролетар районда. Дастсафкаш ягон хел мушкиле нест. дӯстони азиз, тамоми такои Тоҷикистон дастсаф карда мешавад. дастсафкаш ягон хел мушкиле нест. Адрес мо тарафи Хуҷанда, Ҷабор Расулу Пролетар районда. тамоми такои Тоҷикистон дастсаф карда мешавад. дастсафкаш ягон хел мушкиле нест. дӯстони азиз, дастсафкаша фикр накунед. худо хоҳад соқ саломат кори шумо ҳамин молро хайрдорӣ мекунед. аввали худо насиб карда боша, дари хонатон соқ саломат мерасонем. баъд даст шофёрда пула метиҳем. дӯстони азиз, соқ саломат мола қабул карда ба даст шофёрда пула метиҳем. ин гусаламона бинед. худо хоҳад мана нав гусала кадагия. гусалаша бинед. чиста чорна пёстра бақачай. ҳамин рӯз гусала кадагия. ин молмо 15 литр саҳар бега шир тамин мекадаги мола семзоиш. ҳозир мо дӯстони азиз, ҳозир 600 буда 600 худо хоҳад ғуноҷинҳои элита номер 1 пешкаш шумо мегардонем. дӯстони азиз, ва албатта ба дастгири шумо қатӣ. дӯстони азиз, гуфта намонем раҳмат ба ҳамаи шумоён, ба ҳамаи шумоён ман миннатдорам. дӯстони азиз, дастгирра канда намекунед, лайка мезанем. худо хоҳад иншоаллоҳ ҳозир мана 600 ғуноҷинҳои буғузи наздик, ҳамаш номер 1, ҳамаш якумзой пешкаш шумо мегардонем. дӯстони азиз, ҳамватанони азиз, худо хоҳад вай намекунем, дастгирра канда намекунем. худо хоҳад ғуноҷинои ҷонон элита ният кадагиё. дӯстони азиз, ҳамватанони азиз, дастгирӣ мекунем. ният кадагиё бошед, мана лайка мезанем. ҳама монда анам хел молҳои зур айнда зур молҳо насиб кунад. худо хоҳад дӯстони азиз, худо хоҳад мана нигоҳ кунед. ҳозир мақсад якта мебурорум бардоро, якта мебуроварда якта пешкаш шумо мегардонум. ҳар кадомша па номерат сақати. бовар кунед дӯстони азиз, бозорба нигоҳ карда хеле арзон. анам хел мола берум мебурорум. моло ку дӯстони азиз тайёр шудагия ку. худо хоҳад ану блистит мекунад, ялт мекунад. худо хоҳад моло бардоро тайёр шудаги ҳамаш якумзои ғуноҷинои аҳл ҷонон ғуноҷинои. худо хоҳад нигоҳ кунед, ира бинед, ана нигоҳ кунед, ай пешнишонти ҳамира. худо хоҳад нигоҳ кунед, молои ҷонон айда пака бинед. бинед дӯстони азиз, бачаҳои Тоҷикистон ба пешта лайка мезанем, подписатсия мекунем. мақсад навгариё мемонем ку дӯстони азиз. маза карда тамошо мекунед, чизи дар кортона харидорӣ мекунед. иншоаллоҳ оли канали Муҳаммад зур ваъда метуб ба дастгири шумо қатӣ. дӯстони азиз, зур ҳамун навгариёи зура пешкаш шумо мегардонем. дӯстони азиз, ва албатта мебинем дастгири нағза, мо ям хурсанд мешем, ҳаракат мекунем ки шумо да ҳамин навгарӣ пешниҳод кунем. да мақсад гап мо фаҳмидена. подписчикони азиз, мо барои шумоён подписчикони азиз ҳамин лайка мезанен, комментарияи хуб менависен. ба хотири шумо, ҳурмати шумо ҳамин чизои нағза пешкаш шумо мегардонем. дӯстони азиз, ҳамин ин моло пеши моло, пеши ҳамун молои молбозор. худо хоҳад молбозор, мана нигоҳ кунед, молбозор кардем ва деҳқонбозор кардем барои шумо дӯстони азиз. тока период иншоаллоҳ саломат бошед, бокидаромон худо бошед. мо бошем мана сар мекунем якта 600 ғуноҷинҳои буғузи наздик, сари сина ва якумзой. ҳамун бачаҳои Тоҷикистон боша любой хел агар чизи нағз вай кунак пешкаш кунаку бародаро дилишон соз боша. мақсад любой время ман бачаҳои худмона дар любой ҷой ман дастгирӣ мекунам, любой хел хизматшо мекунам. ҳамаш мисол якташ братмона, якташ додармона, якташ ховармона, мисол да подписчикони азиз. мақсад барои ҳамун любой намуд бачаҳои Тоҷикистон боша, любой хел ман дастгирӣ мекунам, любой хел ман хизмат да конкретно. дӯстони азиз, ин худо хоҳад канали Муҳаммада мешиносед.
این همش مولهای باورینок. آدرس ما طرفی خوجنده جبار رسول پرولتار رایونده. دستافکش یگان خیلی مشکلی نیست. مول رو خریدارو میکنین، ساق سلامت در خونتون میرسونیم، کار شما ساق سلامت قبول میکنین. بعد دست چفورده پولش میتین. بردارو مولهای باورینок. که یک خیلی برادر بسیار گپ زدی. نه بس چون عزیز من خشرو اکنون فهمونده استم. چوتکی رولی که ما را نگذارانه تا آخرش بینه انا که سر میکنیم خدا خواه. یک تا پنامیریت سقطی میمونه. بیا نزدیک بیا پنامیریت سقطی میمونه. خدا خواه نیشه بینه. خدا خواه مولای سرشیر هر کدامش 15 لیتر شیر میدادگی مولای. دوستان عزیز هموطنان عزیز خدا خواهد یک تا من پیشکش شما میگردونیم. خدا خواهد اول همین بغضا را خدا خواهد یک خواهی که برادرو خواهی من کامنتر نمیسی بای اوچه بچه در کار باشه برایش میان حل میکنیم. خدا خواهد هسته من دستگیری که ناز شد بچه نیزید حرکت میکنیم با مولهای اوچه بچه را هم پیشکش شما میگردونیم. امروزه 6 سر بغضای تحیار نامیردیم یکمزوی. دوستان عزیز سر کردیم کورا تمام بردارو منه خدا خواهد منه اوچه بچه ها بسیاره اینا بچه شو نبینی همش همون 15 لیتر شیر میدادگی 20 لیتر شیر میدادگی مولوه کلان مولوه بردارو این نرای گوسالش ایری هم منه گفتم که اوزی ایری هم گوسالش نرای نگاه کنیم بچه کن عزیز خیلی برور اگانی یک تشه این همی علا را برور این همی علا چورن پیوست را چیسته این همی برور تمام بیرون برو حرکت کن سر کردیم خدا خواه بردارو منه برای شما برو ورده استم بیرون نگاه کنید یعنی بسم الله الرحمن الرحیم همین افتاب میبرو یکو بلیستید میکنم مول این مال مانه نامیر یک میمونیم این غناجی مانه نامیر یک پنامیره سقطی زنگ زده خریدارو میکنه. دوستان عزیز ماشاءالله منه بردارو غناجی نه تماشا کنید نامیر یک میمونیم این غناجی مانه تماشا کنید هموطنان عزیز مزه کرده فقط لایک زدن ایتون نبروید. دوستان عزیز پایپسه سکنید این غناجی ما یکم زویش و بغوزی نزدیک تاییاره هم که روز کلش این کل نبردار روز هم که سوابان نما خودش بایسته هم که نیسته نگاه کنید. دوستان عزیز بغوزی نزدیک دیر همون یک هفته مهلتش ماندگیه دیر بعد یک هفته خدا خواهد گوساله میکند. خدا خواهد این غناجی مال ارگینال اول هم بار نرخش اینترست نمیکنید نرخش دوستان عزیز 33,000 تومانی باز معاملش هست. دوستان عزیز 33,000 تومان با دستافکش هست باز خوشرو معاملش هست. دوستان عزیز مرحمت زنگ زده خریدار میکنید کنکرین خریدار که هستین زنگ زده منو سودا کرده خریدار میکنید. این ساساکوش ببینید برادر نگاه کنید او جانو سفید این نوف ببینید این شیردانه نگاه کنید برادر نگاه کنید ترنگ شدگی اوجی خدا خواهد مال تیاره چو هکر مالا مال بینید چو غوصی مال بینید گردون این خیلی او خیلی فرقش نیسته گردون چه بینید مقصد اینه. دوستان عزیز راست حرکت نگرم که مثلا من نشانتیم این مالا خشروگی را بینید این غناجی چرا جانا مالا گردون چه خیلی هم با باز گردون ها خیلی بینید مرحمت چو اوه ماشاءالله گردون شه انا şimdi انا بینه. دوستان عزیز تماشا کردین خدا خواهد این معلومات شیرته مالی ماشاءالله خدا خواهد. دوستان عزیز کو این همین ماله گرفتگی بودم ناز نگاه کنن تا 15 لیتر شیر تامین میکنن شب و سحر گوسالاری هم که بقوت میتیر غناجین غوصه شکمداری قفاس 4 کنجه مالی جانانه ایده بینین یا بار دندان همین مالو بینین چند تا رو پچون از منه نه 4 دندان در حقیقتا یکم زویه نگاه کن سرته خیلی را گردان شه بار کش ماشین خیلی می دروری هم میشوه اینه بینین بردارو 33,000 تومانی باز معاملش هست منه مولا پشتش بینین پشتی مولا بینین بردارو منه اینه بینین مالی ماشاءالله دیدی نه دوستان عزیز اینه نمره 1
Ana qafos 4 kunja mo'li zo'r g'avsi, zo'r bardaro, dirovardi. Bardaro, maşallah. Ana. İnşallah. Kusala chami oli? Dudandona ya. Shu. Ragardin ham rami gardam hamma joyish mechun bada. Asp megadan keladi. Oh, ana. Nigah qiling. Haykran, rosa qiling. Do'stlar aziz, beni. Ina, in mo'lumot doram joyda. Oh, ana bir gardana bir. Bir gardan ora bir. Nigah qil. Oh, maşallah. Sal kaçta peş bu. Ana. Oh, neyda bini. Bardaro. İn numero düğüm. Düğüm mo'lumot. Nomer raqami du. Soni aziz. Binenda mola binen. Tillocha. Yalt blest kadesta. Nigah qiling bardaro. Oh, maşallah. Ida binen. I xalta oli bu یک hafta hast kusala qilishdi. Tomobayni یک hafta raku. این نرمال سینه میکنه. اول نرخش اینترست نمیکنن بچگان عزیز. نرخش 32,500 سامانی باز معامله‌اش هست. های که مولا هم طرف بگم میگردون این طرف گردونم میکنه. یا مقصد شروع بینیم مولا. نه طرف گذاشته. روز های کدانگی مایل روز های که چه مایل این طرف میره و کی جو میره های کدانگی. Ana, mo'li g'alsa. Gardoncha. Shtakosh. Mana. Haykadan ana. Bardaro mana bini. G'anojini g'alsi kalon dor. G'anojini g'alsi kalon. Qafosh 4 kunja. Nigah qiling. Shkamdori g'anojini sershir. Xudo xohlab zo'r. G'anojini bini. Mana. Tagosha bini. ساساکورا بینه دراز برای جوشیدن خیلی قلای هست بردارو این خالتا رو بینه بردارو ولی این خالتا که مال جانا ماشاءالله نگاه کنین بردارو نگاه کنین دندانش هم نشون میده یعنی پشتی مولا بینه یا با گردون خیلی میگردونی گردون خیلی گردون چه اینم خیلی رو سعی کن مقصد چوت که نشون میدیم که بینادم مردم بینه دورم خیلی عجیب باشه دندانش نشون میده این گنوجینا مرحبا نمره 2 دندان حالی گوساله بوده شد سرته نه جیا خوشه بینه اینه بردارو مال مایدان از مال غلسه بردارو تن پوستوش سلامتی 100% مال های باورنو یا بار گردونشه بعد میگردونی میری میدروری با مخشورونی ابو نشون بده اینه ببینید ایدون نشون داده استم بردارو این خیلی گردونشه روز oğul dirovardan bigim ola nishon dodim raqami 2 roz haykadan gitgani mana roz oğul diror digari mola mebrori xudo xohlab این nojimona bile chisa paroda choni piostra elita do'stoni aziz ay molhoy naz bo sifat der namonen har vaqt ham این خیل molhoy zo'r بهترین مول نمیشوه بردارو روز دروشه اینا مول رو ببینید آجونینده خدا خواهد این مال هم تیار ماشاءالله تماشا کنید این مال انا تاگه کدسته لیکن تاگه بسیار زور کدسته لیکن نگاه کنید ماشاءالله این غناجی نبینید اینا دوستان عزیز نگاه کنید تماشا کنید این غناجی ما یکم زویش بغوزی نزدیک یکم زویشته تیار یک هفته حالتش موندگیه خدا خواهد مالا بینید این مالمان که گولشتین خطی چون پیوستر گبرید شدگیه مالوچنی خدا خواهد گوسالکی کرد گوسالاری هم بهتری میتید شب سحر بیم مالو شب سحر بیم مالو 15 لیتر شیر میتید انیقه دوستان عزیز تماشا کنید غناجین بهترین قفاز 4 کنجه مال شکمداری مال غوسی ساساکوشا بینید بردارو نگاه کنید مالا شروع میتوه بردارو اینا بینید این نافوشه بینید مالا پوان شیر خدا خواهد اینو بینید ماشاءالله سینه کرده است خدا خواهد بو خالتره پر کرده است این تا یک هفته را که بردارو 35,000 مال میشود این مالو را که میدونه سگو میدونه نگاه کنید بردارو مسئله نرخش بچگان عزیز 33,000 تومانی باز معامله است
Mol moli kalon mana. Pushti mola bine. 4 kunja ra gardon iloj bocha. Çö. Ina pushti mola bine. Pachkon aziz. I xaltasha bine holi xudo xoh. Gardon xil gardonsha. Xil gardonsha. Mana. Ham ke ro saykon xil. Ro saykadangi mola bine ahamiyat den molba pachkon aziz shikandori zur. Afosha bine mana. 4 kunja i xaltara bine. Ina. I soskosha bine. Ro samke ro saykon to da handa rozara. Gardon şabordiga. Bine. Numara 3. Ro saykon ki ro saykon çö. Çö. Mana. Pachkon aziz tamosha kune. 30000 somoni boz muomilash az ro'sha. Didin pachkon aziz pushti mola ahamiyat den. I xaltara ahamiyat den xudo xoh. Ina. Mana. Pushti mol 4 kunja mol g'avsiz behtarin mol است. Ina bine. Ina bardaru. Molosh sershir xudo xoh nasib eda bo'sha. Kash ha. Kash. Oh, maşallah. Bodi, numara chand bod? 4. Numara 4 molmona. Numara 4. Parola 4 pёстра elita. Нигоҳ кунед. Ҷонаш соҳ саломат шавад. Ҷонаш бигардед. Нигоҳ кун. Ина бинед бардору. Мана. Ҳам хел рост, ҳам хел айкун. Ҳам хел дорша. Илоҷи бошад дорам ки. Я ман нишон битам охи инсон азиз. Мана. Parola 4 pёстра. Чиста 4 pёстра elita. Мана мола сифат шавин. Хурда истода. Нигоҳ кунед. Шохчоша бинед. Тани пустора бинед. Мана наздик бурда нишон то. Ялт мекина худо хоҳад. Блистет мекадеста. Мола аҳамият ден. Бардару. Тани пустиш зур тоза. Сал мола каш. Синошам я бор таво. Ана дорам ки илоҷ боша. Яна бокаш. Ана. Анам хел. Роз қабам хел. Нигоҳ кунед бардару. Қаноҷин, якум зояш ба бози наздик сари сина. 10 рӯз пас гусола мекунад худо хоҳад. Дӯстони азиз. Нархиш 32500 сомонӣ. Боз муомилаш ҳаст дӯстони азиз. Бинед. Мола хушрӯ тамоша кунед. И халтара бинед. Салкаш сал. Масал аҳлиша нишон дем. Салкаш чӯ. Каш ана шуд. Нигоҳ кунед. Халтора бинед. Соскачора бинед. Нигоҳ кунед. Тагошам саб сафед. Вақт дар кора. 10 рӯз пас худо хоҳад гусола мекунад. Иншаллоҳ маза мекунад гирифтаги одам. Кида насиб када боша. Ина. Нархшам зур, хидшам зур. Ина. Бардаро. Пеши бозор. Ам молои ами пеши бозор айда ин моло. Нигоҳ кунед. Ами бозор ам ки бурда ира тала кадан харидору мекунад. Нигоҳ кунед. Ман гирим кута ҷанҷол мекунад пушти моло дар кор боша одамо. Нигоҳ кунед. Ҳар доимам ин хел моло ёфт намешавад дӯстони азиз. Худо хоҳад пастианди мисол одамам боша пастианди самбусаю ошук намехӯрад ки кам маставаю лагману хурдан дар кора. Гардонша ябор мола бинем. Ас бори надавад. Калта қаб оста. Калта дава оста ра гардон. Ана. Ҳай кадан гира ана. Бо гардонша мақсад махшурин чонтим. Номери 4 буда ин молумон. Номери 4. Ҳай ку чӯ. Ҷон инда. Ина бина тани пуста бине. Мошалло мола бардо. Нигоҳ кунед. ин то ва яку бисёр халтара калом мекунад. Рост инам хелай кадан гир майли. Рост ҳай кадан биги. Ана. Моли майда нест бардоро. Марҳамат, адреси мо тарафи Хуҷанда, ҷабо Расул Пролетар районда. Доставкаш ягон хел мушкиле нест. Номер телефонро мемонем. Занг занед. Бисёртар WhatsApp кор мекунад. Тесел номер мемонем. Бисёртар WhatsApp кор мекунад. Занг зада харидору мекунед да. Дӯстони азиз, гардонша я бор дигар гардонша. Чё ҷанва? Машалло молайда. Чё? Ҳайку, ҳа. Ҳайшку. Мақсад ман хушрӯ нишон бутам. Ҳайку. Пушти мола бинен бардаро. Ин халтара. Гардонша. Надава лекин. Илоҷ шава надава илоҷ боша.
Ana bardaro bine. Номери 4 буда? Номери 4. Рақами 4. Ana. Бадирорем. Дигари молорем барорем тез-тез. Бем мало саросма нашида маза када бine. Дӯстони азиз ин молора. Нигоҳ кунед. Бировардан гире. Ana. Найду нишон метем мана. Чорне пёстра чиста. Маълум айхудош дӯстони азиз. Бадирор ама арақ гузаштанда метарса чи? Аллато гузашта. Ина дӯстони азиз, оча бача 16-17 литр шир дорад. Чорне пёстра. Шор оста. Нигоҳ кунем бардоро. Ина мин бачаша хорафтаги. Ина 20 рӯзаи бачаш. Ина гаранта 15-16 литр шир медодаги молай. Марҳамат, мана. Фақат як айбиш астай. Дуюм зоишай ин молмон. Ҳамҷо дор мола. Ин молмон дуюм зоишай. Шатазан мезана. Я поча киша мебанда, баъд меҷуша. Нархиш 27000 сомон. Боз муомилаш ҳаст. Молмоли калонай бақватай зур. Тани пусташ зур. Чилашта грехтагиай, буқа рафтагиай. Видеош ҳам ҳастай, доказательш ҳастай. Видеош ҳам ҳастай. Чиста чорну пёстра шир дора, ин ҳамин бачашай. Бачаш ҳам 20-25 рӯза ин қадар шир кишидагиай. Бачаш тагашма мегардад, ҳамин қадар шир метияд. Ҳозир навбат ин ҳамин мол монда мебиё. Чиста чорну пёстра элита. Ин ҳамин мол мона. Оча бача дим зоишай. Зур. Номери чанд буд ин молмо? Ғиноҷумо? 5. Мошоалло, мана. Ин ғиноҷумо номери 5 аст. Дӯстони азиз бинед. Номери 5. Сар кардем худо хоҳад. Ана ҳамча намешавад да мана. Ҳай, дораш ҳам чиз бо якҷо. Ана хел дораш биё бинем. Ана ин молмон рақами 5. Ина. Ин молмон рақами 5 аст. Дӯстони азиз, тамошо кунед. Буғузи наздик. Я бор инҷа бишин аҳлиши ҳам нишон те. Ҳамин мола худод я бор худод нишон те або. Ана. Бардоро. ин сасакора бинед. Чӯ сарти або. ин сасакоша бинед. Худо хоҳад. Дер чанка вақт дорад ҳамин 15 ё 20 рӯз вақт дорад агар дер. Ана бачаша бинед. Апшти ты бачам апсарчам. Ман шо додум. Тера нелеки. Ана. Орхал. Ай бачам молодец. Бардоро. Нигоҳ кунед. Чиста парода чорну пёстра. Худо хоҳад якм зоиш ба буғузи наздик. Гусалаки кард, гусалариам насиб элита метияда. Ра гардонам ки роз ҳай ки. Чӯ ҷанва? Гардонша. Надава. Ҳамин оғул медавам мегада. Чизои ба маза ҳастайда бароям медава. Нигоҳ кунед бардоро. Листит мекунада худо хоҳад. Ана ҳай кардан гирина. Бардоро нархиш 33000 сомони боз муомилаш ҳаст. Ғиноҷини калонам келдо. Ғиноҷини калони дарози мана бинед. Ина шикамдори иншоалло ширте ин молмон. То мобайни 15-20 рӯза 20 рӯз 15 рӯз вақт дорад то ӯ қадара хеле халтара калон мекунад. Хеле синара калон мекунад ин молмон. Чиста чорну пёстра элита. Нигоҳ кунед. Бардоро ният кардаги ҳастем. Хел гардонша. Ана хел тоте. Мана айдурам нишон метум худо хоҳад мана мол. Ам хел роз ҳай карданги. Роз ҳай кун бар. Ана. Гардон бо хел мегардони чом кини бо. Мақсад ман хушро нишон тием. Барои меҳнатмон дӯстони азиз лайк ҳам мезанем. Ҳама одамое ки моро дастгирӣ мекунад ҳурмати ҳамино ма нишон метем ин молоро. Ина бардоро. Мошоалло. Пеши бозорай марҳамат. Сол одамое ки 3 мегирен, 2 мегирен, 4 мегирен занг зада савдо карда хардор мекунен. 33000 сомони боз хушру муомилаш ҳаст. Дӯстони азиз 33000 сомони боз хушру муомилаш ҳаст. Боз доставка карда метем. Тамоми такои рост ҳай кардан тамоми такои Тоҷикистон. Номери 5 буда. Даро. Парода чорну пёстра элита. ин обу ҳавои боба пуртоқатай. Бардоро. ин ҳамча таваллуд шуда, ин ҳамча калон шуда, буғуз шуда. ин ҳам хеле гапкоро аст. Дӯстони азиз нигоҳ кунед.
Ana pushtimolu hamma taraflama 100%. Didene do'stlar aziz. Sho'rsha. Avval hidit gizar, ba'd molakash. Ha, ana. Mayli o'qi guzar. Ana. Na. Xudo xat digarim o'layam biror. Yo'cha bachamo. Mana. Paroda chorni pyostira. 15 ta shidora. Gusalash nara. Xudo xat. Ina gusala dam girifte istay. Original gusalash. Diden bardaro. Mana mashallah molay. Xudo xat a kanali Muhammadur nameshave. Nasib qada bosha ocha bachchori ham peshkashimo megardonیم. Обязательно دوستان عزیز. Обязательно. این آخران روز کال تکم مولا. نمره 6 آخران روز ما پارودا 4 پیوستره. نمره 6. چه؟ نه. نگاه کنید دوستان عزیز. چه؟ mana bardaro oxiron o'g'lojini mana bir vardim. Chista paroda chorni pyostra. Yakın zo'shpa bo'g'ozi nazdik. Sari sina. Nigah qiling. Qafosh ham 4 kunja moli darozi. Behtarin moli tarafkash. Iloji bo'lsa ham ila. Mana tomosha qiling. Narxish interesni hammamonda. 3000 somoni o'z muomilashas. Ham xelgard, ham xel. 3000 somoni bo'z muomilashas, bo'z dastavkashas. Roz haykanam xel. Kasham taraf. Ina. Bine. Kardon shabo. Maqsad qishrin shomtim, do'stlar aziz. Ina, bine. Bardaro. Tomosha qiling. این مولا همش 4 پیوستره الیت هست بردارو 4 پیوستره مثال هم خیلی خاص تمام هم خیلی خاص منم گنوجینا مثال پارادر بچه‌ش هم گوسالش هم مثال مایدش هم مثال گنوجینوی например 6 ماه 7 ماه خودش 20000 23000 سومونه دوستان عزیز این مولمون یا 20 روز پس گوسالا میکنن بعد 20 روز گوسالا میکنن منم خدا خواهد تو مباین 20 روزه خالتر کلام میکند غنوجینی دروزه دندونش کشو هم میره یا بول دندونی مولا غنوجینک شو 6 تا مول موندیم همش منه اولی گوساله منه شو سرتی اولی گوساله بوده هم خیلی گردونشه چو یعنی رو سعی کنم خیلی کشت منم خیلی چنه بینی آخران غنوجیمونه قد بلندی درازی زور مرحمت منه گرفتم میکردوشه ایخه نداور گرفته پرتافته میمونه که این غنوجین تیار میشه با نرخش بلند میشه نرخش بلند میشه که این غنوجین مونه کم نمیشه نصیب خدا خواهد ولی استید میکنه چو یا میره اهلشه یا نشونته اهلشه من خیلی قبل نشونته اهل نیسته این غنوجین بینه مخی اینه بردارو 6 تا مالی که موندیم غنوجینو بهترین غنوجینا موندیم دوستان عزیز روز هایکون با تمام میداروریشه مثلا رولک بسیاری بدم نشوه های نکنیم وای نکردیسته مختاری خیلی گذارم نه هم خیلی روز های کردنگی مایل رفتیم ندوام فقط اوستا یکون جویش نشکنن ایجاد بیزه بای ترسید کپتر فرید ترسید غنوجین نه برادرو بینید غنوجینای کلان مرحمت ای پیش دیده گیریتن مایلش چه خیلی خوین یا هم نیست برادرو اینه مولوی ناز خدا خواه بهترین غنوجینا را پیشکش ما گردوندیم منه آخران غنوجیمان بود سلامت باشین باقی دارمان خدا باشین یک لایک تاریخ نمیداریم لایک زدن به پلای دستگیری میکنیم هم دیگرمان انشاءالله بعد دستگیری شما قطعی با نوگره ای کانال محمد میبینید نصیب کرده باشه بردارو اینه paroda 4 پیوستره اینم مولمون کنکرین شیرته یا بردارو سهر بیگه از گوسالاش 17 لیتر شیر تامین کردیسته مولی کالونه لیکی منه paroda 4 پیوستره گوسالاش نره ایری هم گوسالاش نره مرحمت منه ویدیوش از کدام اومده معقول باشه منه زنگ میزنین نرخ نباشه دگورم کدام میگیریم
конкретно сершир. Гарант чиқатим этим. Ина. Усала жана дарузай, фақатча нар.